कुआड़े चली जानी तो जो भाई गोटे मत कमेंट देते कि भाई डीजे ब्लॉग करंतु व्यू जीव लाइक जीव ना जीवनी तो भाई भाई मान अच्छा आपण तुम गोटे भाई भी तो आप डीजे ब्लॉग देखा चाहते बहुत भाई बनाऊँ तो एंजॉय करंतु मो लाइफ स्टाइल देखिए आप भी एंजॉय करंतु तो तुम जो कहल डीजे आसो हाँ तो कौ डीजे आसो हिंट दे पारे सी तो मुझे तो भाई को मना कली ना से कहीपर हठात तो आम भाई मान कथा तो ठीक ना आम मीटिंग भाई मान तो 2 मिनट कथा चांस तो भाई मान जन भाई आड़ कहे साड़ा बक्चुदी करूला मीडिया तो भाई लोग तो जाम सदा लगी रोचे कि जाम जो बहुत हैरान लोक होती बहुत टिके बोल कार स्कूल मिस रोचे का तो मेडिकल किए जाओ कि सीरीयस थी तार भी माने चिंता पकई जाऊँ मैंने जॉब जाऊँ आमर मिस रोज बहुत देख ना माटी आ देख मो भिड हाथ कर मो गाड़ी चलू गोटे हाथ तो डर लगे बाहरी पड़ो हठात कुटी दबा मैंने तो गालुआ ड्राइवर ना से जो भद्र ड्राइवर के ना मो पच लोक देखा हाय हेलो फ्रेंड्स ब्लॉग स्टार्ट रोड तो बाइक सहित बाइक बिंदास होती बाइक मैंने माइंड फ्रेश पूरा माइंड फ्रेश हो पारनी चिंता पड़ जाऊँ ना तो चलो जो कंटेन्ट कर जगह पर बस रोड गाड़ी अच्छी ना तो भाई मैंने अच्छी मो पुणी 20 नो भाई तो 20 पुणी जाक पड़े भाई कल नाइट करके आसिक आज भी कल भाई बहुत कष्ट हो तो भाई सारा निंदा तुम भाई एक पुणी 20 पुणी 1:30 तो मैंने घर पहुँचली 7टा बेलू मानते जाम जे तो प्रबल जाम एक तो 5टा पहुँचा था घर 7टार पहुँचली और भी 3 घंटा शोची पुणी उठी आई भिडियो तुमको भाई टाइम देली तो भाई सब आड़े चली जानी तो जो भाई गोटे मत कमेंट देते कि भाई डीजे ब्लॉग करंतु व्यू जीव लाइक जीव ना जीवनी तो भाई भाई मान अच्छा आपण तुम गोटे भाई भी तो आप डीजे ब्लॉग देखा चाहते बहुत भाई बनाऊँ तो एंजॉय करंतु मो लाइफ स्टाइल देखिए आप भी एंजॉय करंतु तो मु डीजे ब्लॉग आनी पारनी से जो टाइम होनी मत है तो भाई प्लांट जाऊँ प्लांट आसला एक भी घर काम भी टी कराऊँ एक पुणी आप मो जर्नी देखा मोर फास्ट स्टार्टिंग था जर्नी देखार मोर लाइफ स्टाइल देखार और भी मो डीजे ब्लॉग मझे खाली छाड़ी जहाँ सांग गोटे नुआ किनला तो से छड़ा जाए न तो हिंदी पर्सनाल मैंने स्पेशल नुह खाली छाड़ी डीजे ब्लॉग तो मो ब्लॉग मो तो भाई मान बनाऊँ बहुत बहुत बढ़िया बनाऊँ तो जाकि देखु मजा लगे तो मुझे कले मतलब अधिका तो मत भल लगे बहुत मिस कर तो भाई जदि मिस कर मुझे रविवार दिन आम पसंद देखेबी कौ साउंड आज कौन ना तो सबकि आप जानवे देखिए पूरा आम जो जानी जोड़ा पसंद जोड़ा मो साउंड मत जोड़ा पसंद जो साउंडा से साउंडा निहाती आसो आम जगह को तो आम फास्ट घणी गोटे था साउंड से भी आसो कथा को माने कथा है मीटिंग रे तो आम पिला को कथा तो सागे 2 मिनट चेंज तो सेमती ठीक ना तो आप जनईदेवी बहुत सी जनईदेवी ना कौ साउंड आए कौन ना कौन तो कौन कौन आसो आम पर्सन को तो आम शनिवार दिन पूजा रविवार दिन बसाणी कौन 3 रखी कर दिया एक भी टाइम ना सब भाई मैंने जॉब कर ठाकुर जब रखा मत लगुच तो आम भाई मैंने सब फ्री है देखिए 8 मास लगे तो चलतु जी घर घर देखे कौन कंटिन्यू हो तो कौन कह तो भाई तुम जो कहल डीजे आसो हाँ तो कौ डीजे आसो हिंट दे पारे सी तो मुझे तो भाई को मना कली ना से कहीपर हठात तो आम भाई मान कथा तो ठीक ना आम मीटिंग भाई मान तो 2 मिनट कथा चांस तो भाई मान जन भाई आड़ कहे साड़ा बक्चुदी करूला यूट्यूब रे ये लोक देखु सका उठे माने द माने होनी बोधे बेपार करा खाली माइंड सदा बेले
ସକାଳଟା କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଧରି ଆସିଲା ଆଇଁଷ ମୁଢ଼ି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ତ କ'ଣ ବାକି ନେଇଯା କ'ଣ ବାକି ନେଇଛି ତ ବାକି ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ବର୍ଷିକା ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ତମେ ମାସିକା ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ କି 2 ତାରିଖରେ ନବ ନହେଲେ ହଁ 2/25 ଆଡେ ନବ ହଁ ଯେବେ ନବ ତ ଭାଇ ମାନେ ତ ସକାଳେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇନେ ଦେଖୁଛି ରାତି ପୁରା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଆଖି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଖାଲି ରଜ ନାଇଁ ତ ଭାଇ କାଲି ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ କରିକି ଆସିକି ପୁଣି ବିଚ୍ ସୁଟ୍ ଗୋଟାକରେ ଗଲାକୁ ପୁରା ବାଧୁଛି ସତରେ ବହୁତ ବାଧୁଛି ଯାଉଛି ଶୋଇବି ଏନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ତ ଶୋଇଲାକୁ ମୋତେ ବି ଆଜି ମାନେ ଘରେ ଆସିକି 11ଟା ହେଲାନି ଟାଇମ୍ ଘରେ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲା ମୋତେ 12ଟା 12:30 ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଯାହା ଲାଗିଲା ମୋତେ କାଲି ଶୋଇବି 8ଟା 6ଟା 7ଟା ଏଇଠି ତାପରେ ତ ଉଠିକି ଆଡ଼ୁ ଭାଇ ପୁଣି ଥର ଚାଲିବ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିବ ତ 2ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ବିଚ୍ ସୁଟ୍ ତ ସେଇଭଳି ଚାଲିଛି ପୁଣି ମୋର ସେଫ୍ଟି ହେଇଗଲା ନା ମାନେ ନାଇଟ୍ ଥିଲା ନାଇଟ୍ ସରିକି ବିଚ୍ ସୁଟ୍ ହେଇଗଲା ଚାଲୁ ଇଏ ବି ଚାଲିବ ତ ଏବେ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଭାଇ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ପୁରା ମାନେ ଜାମ୍ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ଜାମ୍ ଲାଗୁଛି ସଦାବେଳେ ହଇରାଣ ପୁରା କେବେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଆରାମସେ ଯିବ ଆରାମସେ ହେବ କେବେ ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ଯିବା ନାହିଁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଆମର ସେଇଠୁ ଘରକୁ 20 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ତ ଜଣଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲି ସେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ପଳାଇଲେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବହୁତ ହେଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ତ ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜି ମାରିକି ପଳାଇଲେ ତ ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ପଳାଇଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପୁରା ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ କେହି ଲିଫ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା କେହି ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରୁନି ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ମାନେ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନି ଆଉ ମାନେ ଜାମ୍ ପୁରା ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ରାସ୍ତା ଯାକ ପୁରା ଜାମ୍ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ରେ ମାନେ ବାଇକ୍ ହେଲେ ଆରାମସେ ଆସିବ ତ ଟେମ୍ପୁ ଫେମ୍ପୁ ଯିବନି ତ ଆମର ବଡ଼ ଟ୍ରାଭେଲର ତ କେମିତି ଆସିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ଲିଫ୍ଟ ଆଣିଲେ କେହି ରଖିଲେନି ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ଲାଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୁରେ ଭଡ଼ା କରିକି ବୁଲେଇକି ଆଇଲେ ମାନେ ବୁଲେ କ'ଣ ଟିକେ ହାଲକା ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଆଣିଲେ ତ 50 ଟଙ୍କା ତ 20 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଆସେ 50 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଗଲେ କହିଲି ମୋ ଅଢ଼ୁ ତୁମେ 30 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଗଲ ହଉ ତମ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ରାତିରେ ବି ଜଣେ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ ବାଧି ନହେତା ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ନାହିଁ ଏଇଟା ତା ତାକତ ସେଇଟା ରଖୁଛି ଆଣିକି ନେଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବାଟା ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଲି ଭାଇ ଫୋନ୍ କରି ଗାଡ଼ି ଧରିଗଲା ତ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ତୁମ ଭାଇକି ଟିକେ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲି କହିଲି ତାକୁ ଖାଇବା ଧରିକି ଆଇଲି ମୋତେ ଜଣେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ବୋଲି ନାହିଁ ଯଦି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ତ ମୋତେ ଜଣେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଏଭଳି କରିବ ତ ମୁଁ କରିଛି ନା ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କରିଯିବି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତ ମୁଁ ଯଦି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଲି ତ ମୋତେ ବି ଯିଏ ହେଲେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନିହାତି ଏଇଟା ତ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଯେତିକି ଭାଇ ଯେତିକି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବେଶୀ ତ କହିପାରିବେନି ନା ଏତିକି ଏଇଟା ମାନେ କହନ୍ତିନି କି ଆଖୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଗୋଡ଼ ମାଠିଆଟେ ନା କ'ଣ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ତ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଖାଲି ଯାହା ଯେଉଁ ହିଣ୍ଟ ଜାଣିଥିଲି କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଭାଇମାନେ।